orange color, red color, blue color, yellow color, parrot color, sky blue color, skin color and last ग्रीन कलर। बच्चों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलर नेम्स और 2D शेप्स नेम। तो बच्चों सबसे पहले हमने कलर्स नेम बता दिए हैं, अब हम सीखते हैं कलर 2D शेप्स नेम। तो बच्चों सबसे पहले हम शेप्स को कलर करेंगे ब्लैक कलर से और उसके बाद हम इनमें कलर करेंगे। हेक्सागन, oval, pentagon, triangle, heart, star, orange color, red color, blue color, yellow color, parrot color, sky blue color, hexagon orange color, oval red color, pentagon blue color, triangle yellow color, heart parrot color and star sky blue color। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय बच्चों।